Cyberpunk. Krásné středeční odpoledne, dámy a pánové, právě pokud vám se mnou utrhl uši, tak vás tady vítám
Moje jméno je Uši a vy jste až po uši v hovnech. To je z Pulp Fictionu mimochodem. Jak se máte? Ahoj Bany, ahoj Janičko, jak se vám daří? Dámy, jelikož, a taky nevíš, protože se tady první a že je třetí. Je někdo čtvrtý? Je tu někdo čtvrtý? Není. V pořádku. Já, ano. Já tady být musím, asi to by asi chtělo, že jo. Jelikož jste tady také první 3, tak vám něco ukážu. Já vám něco ukážu. Jelikož 4, náhera. Jelikož jsem koukal na naše průměrné streamy a evidentně vás moje streamy začaly bavit. Nějakým způsobem, nevím, jak je to možný, ale jo. Nebudeme negativní, buďme pozitivní. Jelikož vás začaly bavit moje streamy, jo. Tak jsem se rozhodl, že já jsem to již jako říkal jsem si, hele, budeme také streamovat, bla, bla, bla. Necháme tomu volnou parádu, necháme to bejt, prostě jo, prostě ať si to žije svým setem, budu si to také hrát. A jelikož jste mi zvedli průměrnýho, mutuju, Angelo mutuje, diváky teďka za posledních několik dnů, což strašně děkuju a bylo to super. Jo, nestreamuješ teď, když chodím spát. Tak jsem se rozhodl, že něco udělám. Já jsem tu myšlenku dlouho v hlavě. No, poslední 4 streamy průměrný divák šel nahoru. Z krásných 5 na nějakých 16-17. Tak jsem se rozhodl, že udělám, to bylo, protože se streamoval často, proto jsme byli často, že udělám změnu. Udělám vizuální změnu. Jo. A rozhodl jsem se, že si tady uděláme takovej pravej úl. Přemýšlel jsem nad tím, že bychom si na to udělali dono, ale říkal jsem, je to moje blbost. Je to moje věc, takže si to si zaplatit celý sám. Ona jsou docela drahý, jo, ale co bych pro vás neudělal. Takže potom, co se vrátím z Londýna, bych eventuálně začal nakupovat. Zatím koupím jedno balení, protože 280 je za metr čtvereční a já potřebuju mnohem víc. Takže rovnou chci koupit všechno, aby tady bylo úplně jako alles zusammen. Protože to nebude všechno, co tady bude za mnou. Jste zdraví, co? Já taky. A s tím, že vlastně celá tady ta zeď bude pokrytá těma hexagonama tady. Na těch hexagonech něco bude a bude i něco v těch hexagonech. Mám to hezky vymyšlený. A říkal jsem si, že to tady trošku zkrášlím, uděláme trošku hezčí, protože bílá zeď je fajné, ale jsou v ní díry, jsou v ní vošklivé věci. A prostě chci si to trošku nějak zvelebit, tady ten koutík, mám to schválený. Stav mistrovi jsem řekl, jestli to může být tahle změna, tam mi řekla, že jo. A upravím to tady. Bude to takový hezčí, bude to takový víc barevnější a bude tam něco, na co jsem teďka poslal request, jestli mi to jsou schopni udělat a kolik by to stálo. Pojď na to vlastně, jo bude, vlastně ty, že jo, display ty, ale ty tam nebude. Ty display ty jsou na těch nalepovacích štítkách. Tohle je magnet s lepidlem. A tohle je lepící štítek, který jakoby díky kterému to strhneš. Takže ty si vždycky nalepíš nejdřív tady ten protective leaf, tady to vlastně protekční papír, na který si nalepí s lepidlem ten čtverec, který fakt drží jak sviň. A vlastně na to se nalepuje ten display. Jo, a vlastně když si to vezmeš, tak vlastně, že já ten leaf vezmu. Pojď sem.
Víš, a tak ho sundáš. Tak ho odlepíš. A nestrhne ti to omítku nic. Ne jako já tady, vole, když jsem to nalepil bez toho a strhnul jsem si půlku zdi. A ten vlastně tady ten může udělat vlastně to samý tady. Ty se taká obstřihneš, nalepíš ho na ten jednu plástev si vlastně nalepíš a na to prdneš ten display. Ale to tady nebude. Display ty tady asi nebudou, protože možná tady bude jeden, že tady bude něco úplně jiného. No, ty směješ, vole. Tady máme vyrvanou zeď. Zároveň by si chtěl pořídit rameno ještě na monitor. Abych vás měl jako trošku víc kompaktněji, s webku chci jít někam jinam, co tak chci dělat zase. Znáte mě, vy mě znáte, už mě znáte jaký pátek a víte, že já u jednoho stylu nikdy nevydržím. Že jeden styl prostě je pro mě strašný peklo a na rozdíl od mý manželky já nejsem konzerva, já prostě potřebuju neustálý změny v něčem. Jo. To je pro mě jako strašně důležitý. Já jsem jako přemýšlel, že jestli nechat jenom ten čistý dub, protože oni mají ještě pak třeba takhle, že můžeš do toho dávat s mechem. Jo. Jakože mechový, jo. Taky mě to jako napadlo, jo. Ale to je jako otázka, no. Nevím. Ty mechový stojí taky 1280, taky jsou mnohem dražší. Jo. Celkem, já jsem to počítal, to bude vycházet nějakých 8000 korun. Což je šílený. Jo, ale chci si trošku jako tady zvelebit. A tak. Co můžu říct, tak některýma těma hexagonama povedou LED pásky. To jako říct můžu. Ale o zbytku mluvit nebudu. Nejdřív se potřebuji podívat ten zbytek, co tady bude. Ahoj Miro. Odlepovací stream. Nejvíce musím podívat, jak to bude celý vypadat. No hele, fakt mám jako křivou tu webku. Tam jako někdo neumí říct, že tam má... Hele, Doku, máš křivou webku? No? Je to rovný. Takhle. No ahoj Janičko, jaká byla tvoje středa? Takže tak, no. Sellout. Ne, žádný sellout. Já jsem se teďka bavil s jedním svým dobrým kamarádem, Červeným bleskem. A já jsem říkal, že prostě já jsem ochotný přijmout donaty do nějaký jako hodnoty, ať už se to v rámci nějakých her, nebo v rámci třeba příspěvku na něco. Třeba jak jsem v Červenému blesku zmiňoval když jsme vybírali když jsme vybírali na webku, tak prostě mi tady pak bylo dorovnáno na 2500 nebo 2000. A už i tak to bylo jako hodně a měl jsem z toho hroznou radost, no neříkám, strašně moc za to podporu, jo. A je to přece jenom ale jakoby hodnota, že jsem jako zavázaný si jako fakt něco reálně pořídit, nebo židli, když jste mi koupili, že jo. Jo, že vlastně tu webku jsem měl prostě půl na půl jsme jeli, že jo, vlastně byste mi půlku ani přispěli, že jo. Takže kdyby mi na to jsem vybíral, třeba dejme tomu jako 1/3 a někdo by mi fakt za cvák, někdo by nějaký blázen by se našel, by mi hodil prostě třeba nějaký prachy. A tak já už bych fakt to musel koupit, už je to jako nějaký jako závazek, jo. Nebo bych to musel refundovat zpátky ty prachy.
To je, že budeš utrácet. Jo, to budu, no. Dneska mi přišla výplata. Konečně. Dneska mi přišla výplata a zbylo mi 3000 na účtě. To je fajn, ne? Tak zase na měsíc, ahoj! Super, vole. Přišla mi výplata a během 5 minut mi zbyly na účtě 3000. To mi připomíná, že... To mi připomíná, že mi zvedli zálohy, musím změnit částku. Vidíte ještě, že vás mám. 10 000, to není ono. Měsíční platba, včetně záloh na služby. Jak hodně, vole, 7 500. Zjela plánu, vybíráme peníze na mý zálohy na byt. Takže to budou 2000. Ej, to chceš. Řeší se peníze. Téma vhodné pro nic. Tak. A věc, na kterou tady všichni čekáme, dámy a pánové. Jdeme po těch 4000, ty vole. Jdeme dohrát konečně Hitman, The World of Assassins. Já mě zvedli zálohy jako na byt, víš, jako za zdi, že platím. To je pán, co chodí nahoře bez. Jay, neboj se, tam všichni dojdem. Všichni budem Hitman. No a co vy? Jaký byl váš den? Já jsem se vrátil do práce, tam se nic nezměnilo, tam je to samý čurákovník, prominutím. Člověk, co mi chce nechat nejspíš vyhodit, stále se chová kokot. Tak a my jdeme tady na Farewell. Jen teď se tam píše pro kotě, budeme až do neděle hlídat kamarádům koťátko. Budete trhat kočičky? No jo, tak pak je to 7 500. Tak to mi zbyde míň, vole. Vteřinku. Hele, Pety, teď se dívej. Ten First Descendant, teda to, že to je free to play, ta kvalitka. Fakt jo. Dívej se, jak mě chytne za tu ruku. You got my message. You'd never get caught on camera. Not unless you wanted to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal counsel for years. He's the top candidate. But remove him from the playing field. It won't work. If Edward suspects... I will convince him you acted alone. Retaliation for Grey. Trust me, I know what I'm doing. The Herald, Tamara Vidal. She has eyes everywhere, and they're all fixed on you. The plan won't work unless we take her out. She never leaves my side for long.
Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll Dívej. ever be. Vidíš, jak probíhá ta obrazovka? Here, I got you an invitation, just like old times. Já si myslím, že má tam něco měla. Come find me when it's done. Good luck, 47. Jak to vypadá, Rony? Řekl bych, že na hovno je výstižný popis. Tak. Mission theories. Over the top. Eyes on the target. The tour. Tak. Jdeme na to. To jsem mu odkryl mozek na vteřinku. Moule, ne, promiňte toto. Válka. Víte? Bienvenidos to Viñeda Yates, señor. May I see your invitation, please? Gracias, señor. Enjoy the party. Yeah, keep it real. Tak, jdeme na to. Evening, senor. Would you care for an aperitif? Nechci. OK. Tamara Vidal. I'm here for the tour, it seems. Ah, yes, Miss Vidal. Orvo, got a message from the boss. Duty calls. Let me guess, the Burnwood woman. That's right. Yates has arranged for the chief winemaker to take Burnwood and Tamara Vidal on a grand tour of the estate. Wants you to tag along. Not for my sparkling personality. OK. This Burnwood woman sure has his panties in a twist. Wonder what the Jak se vám teda daří? Jak se máte? Business is his business. Just get yourself ready and sign into the visitor center. Oh, have a drink on my behalf. I don't drink. Makes me sense. Arigato. Arigato. Wow. A private tour of the estate. Diana, Vidal, and this fixer, Corvo Black. Black is a threat, but also an opportunity. Yates's own machinations are inconsequential. Joining the tour will give access to Vidal, away from the crowd. Ty krásu, to je vinice. Looking good, looking good. Asi fajné, mám problém s výběrem hry, co si zapnout. Two Point Hospital. To máš češtinu a dokonce můžeš soupeřit se mnou, když ho zapneš. I Two Point Campus. Jestli to uděláš lepší než já. Ne, sorry. Běž pryč. Nech mě. Ten to neuložil, zase jsme dali bank. Bienvenidos to Viñeda Yates, señor. May I see your invitation, please? Gracias, señor. Enjoy the party. Looking good, man. Looking good. Evening, senor. Let's go. Co ty, Jay? No, ty muži vlastně tam máš moje největší skóre bany a můžeš ho překonávat. Miss Vidal. Orvo, got a message from the boss. Duty calls. Let me guess, the Burnwood woman. That's right. Yates has arranged for the chief winemaker to take Burnwood and Tamara Vidal on a grand tour of the estate. Wants you to tag along. Not for my sparkling personality. This Burnwood woman sure has his panties in a twist. Wonder what the deal is. Yates' business is his business. Just get yourself ready and sign into the visitor center. Oh, have
Have a drink on my behalf. I don't drink. Jak se máš, co ty hraješ teďka? A private tour of the estate. Shit. Yes. Yeah, hey, bro. Mr. Yates. Yeah, I got your message. You mind telling me what I'm... Nothing quite spoils a party like your guests inexplicably dropping dead. Yeah, what can I do next? Couple of old money In fact, a sign-ons, couple of spots come to Ingram, mind. On the tour after. I bet. Stand A to ještě dlouho, než to vyjde, So ne? you're not sure yet? Does that mean there's a plan A? One where I don't stand a 50-50 chance of getting caught? I mean, you do realise the risk here, boss. Broad daylight, Vidíš, že workers je around. tam omezeno na nějakou měnu. OK. Right. It's a nice gesture, but Yeah, right. But if I'm going to be one of these heralds of yours, you need to start letting me in on a few things. Okay. So who's this for? I'm more of a beer man myself, but Tak ne, no. bring the herald. Jen to chtěl zkusit, jestli to půjde i na můj telefon, ale evidentně ne. Closer together, not a boss. I actually mind. I just never framed an urban legend before. Very post-truth. Yeah, I like it. He is Edward's closest legal advisor. Not even Thomas Cross or Eugene Cobb had a direct line of contact. To je fajn, to zní zajímavě. I'd say Yates is at the top of a very short list. So, how do you feel about Burnley? How do you think? She and her friends killed Yamazaki. Cassidy, probably Bronson. How is she fit to be a herald? But on the other hand, consider talks all the time and Co bych někde kam se zbavím těla. Zkusíme ho schodit. No, to jsem asi neměl dělat. Honem. Tak. Vypadám jak Samuel Jackson. Do. Takže to je takhle. Ne, nikomu to nepřijde divný. Kam běžíš? Pro 8 mečů. Proč 8 mečů? Ty to ještě nevíš. Ke každým 8 mečům dostaneš bronzové náušnice zdarma. Tak počkej, jdu s tebou. Hello there, and welcome. Corvo Black. I'm on the tour. Right, Mr. Black. Welcome. Já jsem pan Vajtovat. And Miss Vidal will meet you down by the wine fields. I trust you know the way. I can find my way around. Enjoy the tour. Join the guests. One of the most To musím asi dolů někam, teda. gifted surveillance specialists ever to graduate. Try one of our... Jo, musím dolů. What? Ale... Čej, kudy se jde dolů, ale... Támhle. Ale to je zavřený pro společnost.
Our Cabernet Sauvignon. Tak tady. Jo, tamhle jsou schodiště. Začal zkoumat na Island of Island. A přišel Mr. YouTube. A mám takový tajný info. Jaký máš tajný info? You asked me. The Constant must have lost his mind. Burnwood was in league with Grey. She's responsible for killing how many of our people? How could she be a herald? Maybe Vidal will trip her down the stairs. Those heels are an accident. Don't hold your breath. Over here. You two must be Burnwood and Vidal. And you must be Yates's garbage man. Sorry, but I didn't catch your name. This is Corvo Black, Tamara. He's a Tady jste připojený, byste jenom připojen na sever, že se potkáte, jestli je, We're tak all se here, ne. it seems, except for our guide, the chief winemaker. Looks like we're stuck here until someone fetches him. Mr. Black, I'm looking in your direction. Hold on. I'll track him down. Attaboy. Do try and bring him back in one piece. Counterintuitive as that may be. That was a bit rude. Yes, yes it was. What? What is it now? What? You have some guests waiting. Senor Yates wanted you to give them the grand tour. Remember? As if I don't have more important things to do than babysit Yates' socialite friends. It's only harvest season. Better do what he says, Patron. Big shot New York lawyer like that. Don't want to get on his bad side. Well, I'm not going anywhere until I have decided if the crop is right for picking. Bring me the 3 Malbec grapes, to change for once. If Yates doesn't like how I prioritize, he can weigh me down with concrete and toss me off a bridge. How's that? 3 grapes, was it? I'll get my picking knife. The back of my neck feels all pretty. I hate being watched. No offense, but you're not that. I left it right here. Položíme. Messing around again. Ah. Hombre. Hey, hello. Is anyone there? Cutting. Oh, come on. Left it right. What? You need to show yourself, whoever you are. Oh, come on. I left it right. Wait. Hey, hold out. Pardon. Dobrý. Ale kde mám harvestovat?
To je Chardonnay. Tady. Malbec. A co to je ten Last Descendant? Něco jako Destiny, jo? Mr. Vargas, I have the 3 grapes you requested. Yes, good. Bring him here. Now, let's see. A lovely inky black color. ¿Qué? ¿Quieres un beso? Now, let's see. A lovely inky black color. Good size, large and firm. It's brown. Excellent. And finally, taste. Sweet, flavorful, robust tannins. Some floral notes. Marvelous. Why, I say these grapes are ripe for harvest. Inform the workers, will you, Ramon? I have a third to contact. Will do. Super. Co můžeme se výjít zpátky? Můžeme pokračovat. The partners created a power cabal bound together by secret and background. Hey! Ah, my fellow wine lovers. Hello! Welcome to Viñeda Yates. I do apologize for the delay, but the Malbec grape is a demanding mistress. So, I am Gabriel Vargas, Chief Winemaker, and I will be your tour guide. Any questions before we start? Yes, but you're not going to like them. We're good. Lead the way, Senor Vargas. Wonderful. Follow me. These are busy times. In fact, we're just about to harvest this year's crop. Great expectations. Yeah, hey. So how do you like Argentina? Like everywhere else, full of Americans. First stop on the tour is the production floor, where our prize-winning Malbec grapes are processed. We insist on steaming every grape by hand, which means that during harvest season, the grapes do tend to pile up. Luckily, we have plenty of storage space. Our equipment is state-of-the-art, including an industrial-sized freezer unit, and last but not least, our trusty grape crusher. Interesting. Wouldn't you say, Mr. Black? Follow me, please. Karel. Are you a wine man, Black? Somehow you don't seem the type. Oh, I believe Mr. Black here is something of a jack of all trades. Isn't that so? I dabble. I see. I just thought Yates might be sending a message. My mistake. So, have any of you been to a vineyard before? Only on Krávo, co to je za list? Next on our tour is the fermentation atrium, where the wine goes through its primary stage of fermentation. In these big open tanks, yeast converts the sugars in the wine to alcohol, in a process that lasts between 5 and 15 days. This is also where we squeeze the mass into a fine juice using our grape presser for the longer secondary stage of fermentation. Fascinating. Now, before we move on, do any of I have a question. It's... perhaps we can take a closer look. Certainly. Lead the way. What can you tell me about this device? Grape presser, was it? That is correct, senor. After primary fermentation, the mass is pressed through a fine filter, leaving only the flesh and skins behind. I should add, the
Grape stomping, the iconic practice of crushing grapes with your bare feet, is historically rare and mostly a tourist gimmick. But you are most welcome to try. Imagine you're a grape. Thanks. I'll pass. Oh, go on. I'll take a picture of the three of you. Oh, come on, Tamara. When in Rome. Fine. Okay. Say queso. May I see that, Mr. Vargas? I believe I blinked. So. You there! Excuse me! Do you recognize him at all? I certainly don't. Bank. Počkej, jako vole, to je celý, jo. Jako... Cože, vole, to jsi tam ještě nestu... Jsme si udělali fotečku, vole. Say queso. May I see that, Mr. Vargas? I believe I blinked. Ne, ty vole. Kámo, my ji rozmázneme, vole, a ty... My ji rozmázneme. My se ještě uděláme fotku. No, all good. Looks like one for the mantle. What happened to your colleague? Urgent call. Something about work. Jo, tak to byl urgentní hovor jako kráva, ty vole. Vole, tak to je super. Jo, Ježišmarja. So, this is what... guy feels like. No, all good. Looks like one for the mantle. Anything else you wish to know? There's really no trouble. I got all I need. Are you enjoying yourself, Mr. Black? Oh, it's all very inspiring. Winemaking is a grand pursuit. Sure. Everyone talks about craft beer these days. You can make a decent IPA in your pantry. Ježiš, co jestli dá se ještě zabít nějak jinak. This, my friends, this is true grandeur. Excelente. Let's continue to the barrel room, if you'll follow me. Ahoj, Dahorisi. Hello there, senor. And so we arrived to our final stop, the barrel room. This is where we store the wine during the secondary stage of fermentation. The area behind the glass is where we keep our most precious bottles, including a 1945 Grand Paladin, the most expensive wine in existence. The access doors, which are made from ballistic glass, can only be unlocked from the security room high above our heads. Remarkable. Ah, here comes Senor Yates now. I shall leave you in his capable hands. How reassuring. Ah, Miss Burnwood, is it not? Don Yates, pleased to meet you. You come very highly recommended. As Chief of the Heralds, let me be the first to say, welcome aboard. Why, thank you, Mr. Yates. Rest assured that I will be following your every lead. Very closely. Say, that reminds me. We're about to have a little Herald get-together up at the house. Just a modest toast to self. Jaký tam zabijeme teda? Nebo v práci, no šlo to. Nějaké si božností. To šlo.
So, this is what the little guy feels like. No, all good. Looks like one for the man. What happened to your I think she'll be coming back. Oh well. I'm sure she can find her way out. Let's proceed. Excelente. So let's continue to the barrel room. If you'll follow me. To je mazec. One down, one to go. So, are you associates of Mr. Yates? You might say we run in the same circles. Law and order. Must be very exciting. It's about 99% preparation. Co dělám, jestli bude pršet nebo ne? And so we arrive to our final stop, the barrel room. This is where we store the wine during the secondary stage of fermentation. The area behind the glass is where we keep our most precious bottles. Jo, dobrý, tak v 9 bude asi bouřka. Grand Paladin. Tohle je v Německu. A jde to na nás. Ne, nikdy. Je to... myslíš arbiter of to? Tohle já nevím. iPhone. Má 2 foťáky vzadu. Což je 13. Neviděl nikdy, mě to nebaví. Já bych se chtěl podívat to Dungeon Cooking, no. Je takový ten Buddha s vyholenou hlavou. S modrou, jak má ty kruhy. Jo, jo. Tak šipky, no. Last of Us 2, já ne. Z jednoho jediného důvodu, protože jsem hrál hru. I believe you shall make a fine herald once the training wheels are off. I wouldn't miss it for the world. Capital. Right this way, into the lion's den. Why don't you take a break, Corvo? We're done here for now, I think. Oh, but don't go too far. I may still need your services later. I'll be closer than you think. Oh, almost forgot. Cortazar, please nip down to the wine cellar and tell Mr. Flowers, the sommelier, to prep the 1945 Grand Paladin and bring it up to the house for our special occasion. Got it, Chief. Tak, Mission Studies. Over the top. Hra byla to nejlepší, co jsem viděl a zažil za mě. Za mě hra byla hrozný průser. Mě ta hra absolutně jako nebavila. We're talking knee deep. The whole place looked like a horror flick. Of course, Yates came down and told the boss sod in charge of the tanks a new one. You'd think that. Obecně mě vadila, Abby mi vadila jako charakter. Špatně, jakoby hrozně mi vadil takový ten teleportační systém, který Ellie používala a... Lightning never strikes twice. We'll be fine. These fermentation tanks are accident prone. If the pump malfunctions, the tanks overflow. This has happened before, provoking an appearance from Don Yates. It's likely to happen again. Ne, vůbec. Pro mě to bylo jakoby utrpení víceméně to dohrát. Protože víš co, mě prostě jako to prostě proti ní se vyváží se dost. Hlavně vývojáři to, bylo to úplně jinak, že jo? Původní hra byla úplně jinak prostě.
Proto je v prvním původním traileru je vidět, že když ona jakoby jde po té Abby, tak v tom jednom traileru jí chytne Joel, že jo? A proto pak přišla ta kreativní ředitelka, která to celý překopala, celý ten systém, že jo? Dala tam tu LGBT rovnoprávnost a tady ty věci, že jo? Hey, did you double check the pump seal? Jo, Dima to celý překopala, že jo? Podle všeho jako měl Joel přežít, že jo? A ona ho zabila, protože on byl strašně jako to, že jo? Hrozně leading charaktera, chtěla to udělat jako převážně jako voní, že jo? This guy's as a worker. Ještě říkal, abych šel za tím sommeliérem. Ale tak ono nejde o nechutnou, jako já s LGBT komunitou jsem v pohodě, jo. Já s tím jako problém nemám, ale to spíš mě vadí stejně jako politická korektnost, jako víš, jakože prostě za každou cenu to tam prostě narvat mi přijde mně osobně hrozný. Ale co? Jsou dva tábory. To je něco jiného. Biologii nikdy se nebudeš učit ve škole, že je víc pohlaví. Protože se učíš ve škole biologii. A v rámci biologie jsou doložený pouze 2 pohlaví. To, jak ty smýšlíš, jak to máš v hlavě nastavený, je druhá věc. Ale biologicky seš na tom, že jsou 2 pohlaví. Muž a žena. Vždycky to tak je a vždycky to tak bylo. Nikdy to jinak nebude. Nevěřím tomu, že se to učí. I saw those stunning pictures of the fresco you commissioned for your son's nursery. Gorgeous stuff. I'd have something similar done in my media room. Would you be able to... Víš, prostě... Možná na nějakých školách třeba jako asi třeba to jako řešej. Že člověk se třeba v rámci psychologie a takovýchhle věcí. To je dost možný, že v rámci nějaký psychologie, terapie se učí o tom, že lidi můžou smýšlet o tom, že že jsou víc pohlaví. O tom jako absolutně jako nediskutuju, to jako je dost jako reálně možný a věřím tomu, že se to učí. Ale v rámci biologie 100% ne, protože v rámci biologie máš prostě jasně daný, že máš muže a ženu. V rámci reprodukčních orgánů a všeho. Ano, jsou vlastně, respektive jak říká Anička, můžou být to, jakoby, když to vezmeš jako fakt, jakože
dopodrobna můžeš mít 3 pohlaví. Je vlastně mužský, ženský a pak je hermafroditní. Jo. Což je vlastně muž i žena. Že má vlastně de facto je to muž, který vlastně jako má vagínu, ale nesestoupili mu nesestoupili mu varlata. Já nevím, vole, jak ho mám to? Jak se mám jako Why is that? Because last time the damn thing malfunctioned. Fermentation tanks. Může se jako disguisenout za jakýkoliv Warcraft? Nebo ne? Now, the temperature and humidity in the barrel room is controlled by the ventilation system. Stay with me. Bit of a grease monkey. My area, friend. The control terminal is up in the security room if you take a look. Just don't touch it. To je mizivý procento. To dostane. The whole facility is not open for a week and Mrs. Yates is in here. He does not know. Thanks. Jaká hozím a jaká tam má mít upřímně. Vše porodu s nerozačím genitálem mezi. Jinak už teda po 1000. Ale banán. Come on, there's nothing under that veil but dirt. Don't be so gullible. I'm not gullible. Jo, takže jak říkám, prostě jako... Za mě to vidím takhle prostě. Maybe you should pick that up. Trošku v merku.
PC verzi určitě ne, ale na PlayStationu si to zahraju rád. Co teďka ukládal? Teď jsem teďka ukládal, ty vole. Jo, tady. Říkám, uznávám biologický pohlaví a respektuju to, že někteří lidé si jako jiné pohlaví. Ano, já to taky jako respektuju, jo. Protože já mám kamaráda, který už není kamarád, ale je to de facto kamarádka. A respektuju, že prostě někdo Hejně, šampaktováš mi lidi velký. Jako takhle. No. Oni, anebo to, no. Vem si, že vlastně v akolitce už to je, že jo, implementovaný do toho. Do seriálu. To mi třeba mě vadí osobně, jakože... Že se to už jako promítá takhle. Co tam je? Říkají si tam to a oni. Nice. No ale zbytečně.
okay. Fixing this limb. Ne? You have no idea what I'm doing. What the hell? Let's try this. Super. To je takovýhle levač bych chtěl mít, ty vole, v práci. Koloseček? Ty vole. Já nevidím opportunity, jak ho zabít, ty vole. Říkal jsem, musím odskočit.
Tak. Jsem se byl podívat na YouTube. Jak to udělat? Ne, byl jsem se podívat, jsem odskočil na záchod a se podíval, jestli moje teorie je správná, že se to dá udělat přes toho Soméra, o kterém oni mluví. Hello, sir. A jde to... Jde to, ale musí... Tahle mise si neukáže. Oh. To je v rámci toho... That's okay. Jednoho tasku. Jak se tam dá dostat? Je to musíš naskenovat. Počkej, to dělák musí jako zachytit? A to jako psal, že máš jít do security room, ale... Musíme nejdřív najít. Security room, tak... Jsou hajzly. Zřejmě brzo ne. Pan YouTube. To je ventilační systém. Jakože security room byl nahoře. Jo. To je emergency exit. Ty vole, kde je security room? She's the sweetest old lady in the world. I bet she's never been in the same. He's really putting it away. I find myself in these Yes. situations all the time, just... I don't know. How am I gonna tell my dad that I'm with the Yankees? Gosh, it's difficult. Jeez, he's like shit. Máme minutu. Máme minutu.
It's a vintage year a on byl 1945? Říkal. Sir? Aha. Vím, no. Jedně viděli. Ty byl jaký čas, viď? Okay. Shit. Please, no! Ha? Když tam jde koupit, aby se ty napoje neměla za časí úseky, ale... OK. Jakou si dostal odpověď? Kdy? Chyba tomu nerozumím. By to mělo být, že ty ho využiješ, jakoby.
To nejde, dokud to nedohraješ. Což znamená, že musíme tady to. A devičky. Devičky jsou fajn strašně. Nebo Assassination bych je pustil. Zase pokročit malinko v levelech. Ty se vůbec těším na vikingy. Ty první jsou v pohodě, ale horší jsou ty druhý vikingové. I have always considered the heralds the unspoken heroes of Providence. Zoe, say The hi. nervous system, effectively and reliably transmitting the decrees of the brain to the body and limbs of our great organization. And I am delighted that so many of you were able to join me today, despite your busy schedules, and celebrate my retirement from the world of law and imminent instatement as the third constant of Providence. Make no mistake, I have 2 formidable sets of shoes to fill, but I am athirst to pick up the mantle. No tak než dorazíš domů. This wine was gifted to me by the Art Society in acknowledgement of my firm's legal services. It stands as a powerful reminder that Providence draws its strength not from force, but from partnership. We are but a few, and yet together we are unstoppable because we stand united. My friends, loyalty is everything, which is why we cannot allow traitors into our ranks. Ah, yes. Here it comes. This woman has waged bloody war on us. More than a dozen heralds and operatives dead. Your colleagues and clients, my friend Ken Morgan. Not to mention the partners themselves, our founders, our benefactors. Make no mistake, this woman's hands are soaked in blood. Our blood. And Arthur Edwards, the new supreme head of Providence, is handing her the keys to the kingdom. Now, does that seem right to you, my friends? Does that sound like loyalty? Absolutely right. Perhaps Edwards simply recognizes talent when he sees it. Perhaps this is why I am also in the running to become constant. And following this childish outburst, I dare say I am in the lead. Dawn. What the hell? You're lying, of course, which only proves my point. You cannot be trusted, Miss Burnwood. This woman will be our downfall. That is, unless we take matters into our own hands. You are heralds, sworn to protect Providence against all threats, including inside ones. I have devised a plan. Together we can make it work, but you have to decide now, my friends. Are you with me? I agree. Yes. I'm in. Yes. 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 Escort Miss Burnwood to my office. I'll join you shortly. Whoa. Right. Move it. Let's go. I'm warning you, Yates. This will not go your way. On uhodil ženu. Počkej, já můžu jít z toho. Huh? Here's all.
Jo. Man, I just heard something. I don't know. I'm gonna go check it out. I want to say what? Tak, pojď. Took you long enough. Quick, clear the floor and get yourself a guard outfit. Yates won't be long. Wedding anniversary. Pepero 4. července. Crystal anniversary. Kolik je Crystal? Kolik je Crystal svatba? Aha. Počkej. Jo, to má Igovi, to má připravený, že jí zabije. Počkej, ona tady. Good. I was beginning to worry. Were you? No. Listen up, 47. No. Yates will be here shortly. He'll have his thug Cortazar do his dirty work, but he won't pass up on the chance for a good gloat and a monologue. So, private space? Kill room decor? Exactly. We won't get another shot at this. Now sit down and blend in. When I provide a distraction, you just be ready to move. Nice. Pan Yates už jde a bere sebou i nějaký kámoše. To jsem asi podělal. Corvo, pick up your damn phone. Plan B is a go. I repeat, Plan B is a go. Start prepping the crime scene like we discussed. Remote, staged accident. Cortazar will bring the package. Get it done. Aha. Jsem načíst. Já musím vyčistit i ten spodek.
Jo, myslíš, jo? Ha. Asi možná stačí. No možná jim řekne, ať vypadnou. Uvidíme. Corvo, pick up your damn phone. Plan B is a go. I repeat, Plan B is a go. Start prepping the crime scene like we discussed. Remote, staged accident. Cortazar will bring the package. Get it done. Miss Burnwood. You rolled out the red carpet just for me? Don, you shouldn't have. So confident, even in defeat. I suppose you're not used to danger, always safe behind your screens. Just tell me one thing before we part ways. Why me? Why you? Why would Edwards trust you? Please. It will keep me awake at nights, and I'm 65. I get up 4 times to piss as it is. Oh, it's simple, really. Edwards is proud. He considers himself the cleverest man alive, and yet we tricked him on Isle of Scale, and it's eating him up. He needs to win. Full, unequivocal victory. My recruitment was just the feather in his cap. By the way, you were right about one thing. Yeah? I'm all ears. If it's any consolation, Don, what are you're you doing, you asshole? Don't stand there! Be constant. Shoot her! And I will make it my mission to tear down Providence brick by brick. Finish it. Such a good boy. Nice. Well done, 47. Better get rid of the body. Won't be long before they come looking. When you're done, meet me on the dance floor. Oh, and dress appropriately. No, to nebude všechno, si myslím. Jo, já vím. Tell me you didn't. Tell me you didn't forget your stuff. Okay. I didn't forget the laboratory again. Ahoj, Erví.
Vidal is nothing if not. To se teďka nějak posere, ty vole. Oh, it's bread for pot. 47. It's done. Now what? Now, we strike at the heart. Edwards. You know how to find him, don't you? Why, Edwards finds you, 47. He is untraceable, and he never lets you forget it. He is cocky, and that will be his downfall. What's the plan? Too many eyes. Meet me at the Olive Grove at sunset. One last tango, 47. Nice. 30% hráčů to dohrálo. Tuhle misi. Necessary evil. A to by měl být ten vlak. To je ta poslední. How did you know? Your deal. That kind of power always comes with a price. What's yours? I think you know. I am sorry. This is a necessary evil. What have you done? Ether brand neurotoxin. Transfer. Ten to říkal. See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. It was the only way. To get this close. My family. I know what you did. After all these years, I finally know. I am sorry. You didn't have a choice. I did. Providence used you, but I'm no better. All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye, Agent. Untouchable. Tak, jdeme na finále. Ale samozřejmě tohleto už známe z Hitmana Blood Money. Briefing. Confront the new power behind Providence. Ne, říkej, že nám zazdívá pořád smrt svýho tatínka. Are you still here?
Still clinging on to your self-image. Agent 47, the apex predator. Always hiding behind the headlines. Was perfection its own justification? Or a willful distraction? A wall built contract by contract to shield you from the uncomfortable truth. You're exactly the tool they bred you to be. Quite a piece of work you are. How could you possibly function on your own? You never even had a name. Until I gave you one. That's him. Burnwood never ceases to surprise me. You really are a most singular individual. And to think, she wanted me to put you down. Lucky for you, I never throw away anything useful. Prepare the serum. Forgetting's not so bad. You've done it before. What's he doing? Is he still looking at us? I'm afraid so. Poor sap just won't accept his days are done. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. He was a loyal tool. But everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Are you done? The toxins are playing into your fears. Don't let them. Come on. Gotta get your head straight. Okay. She wants me dead. She has every right to after what we did. But that's not what is really going on. She chose power. In the end, she was just like them. No. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. The rest is up to you. I don't know how. You do know. Coming. Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. All you have to do is embrace the past. Nice. No! Tahle mise se odehrává celá ve vlaku. Jo. We need to find a catchy name for it. For when we go commercial, I mean. You figure this thing has commercial applications? Who'd want to have their minds wiped? Not wiped, obviously. But that's just fine-tuning. Okay, right now the serum erases long and short-term memory banks wholesale.
But in a couple of cycles, we'll be able to isolate the effect individually. Nemáme lockpick. 1979. Tohle to je prostě... Bum, vole. Vole. Tohle bohužel vím, to je hrozná škoda. Ty vole, to je super, ty vole. Zkusíme to projít. Aha. Nemám jak. Bought this train for sample backup storage, but since the bomb No to bude vole prdě, nebo vezme akce, the by tam R&D site in psal. Johannesburg, they're refitting the cars as a mobile field lab. So what did the Russians use it for back in the day? The way I hear it, this used to be some kind of KGB black site. Mobile missile launch and full Mejdlo, hlavně neukouzni v koupelně.
Hlavně RV, kup si o krabičku víc. Největší chyba je nekoupit si dostatek cigaret, pak tě to bude srát, že ti došly. Pardon. Hele, muffin. Muffin Man. Mhm. 34. 36. John Wick. To by taky šlo. Jesus. How does this thing work? Does this go here or there?
go. Roger that. You go. Okay. Hello? Is anybody there? To mafína. Bolůvkový muffin. Takový měla ráda Marta. Okay. There. Where are we supposed to be exactly? Ukraine? It all looks the same through the blizzard. Nah, we're in Romania. Velmi pěkný. Ale. Hello? Hey. Yeah, hey. Oh, can you grab me a soda or something from the fridge? Just whenever you're heading back this way, no rush. Myslím, že jsem viděl vzadu tunel.
nechci zabít, ale. Jo, to ne. Ještě ne. Ty vole, to je strašná dálka ještě. Oni si udělali mobilní IECčko.
I don't suppose there's any point calling for help. No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No, never again. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. Co když ho nechci zabít? Já se jdu vyčůrat a rozhodneme se. Second thoughts. Perhaps we understand each other after all. Go on then, free yourself. Lucas Gray was haunted by his humanity, but freedom from choice is also freedom. Everything is so much simpler in black and white. Something very wrong with that horse. Se rozhodneme, jak ho zabijem. Já bych to viděl. Šňůra? Hodaně muffin. Mohl bych. Inject yourself? Ty to fakt můžeš použít na sebe? Let's save it. Let's try it. Backup save. A ještě jeden backup save. Thank you, my friend. Že by alternativní ending. I will take care of you now. All will be well. Wake up. Wake up, my friend. It's the dawn of a new day, and you have things to do. Hustý. Tak jdeme ho. S Bohem. What are you doing? No! No! This is what it means to lose everything. You're making a mistake. It's mine to make. Oh. Forgive me, I seem to have, what were we talking about? Don't worry. We were done.
To je vlak do Bradavic. A New Deal. The string of resignations at the top level of international finance continues as Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of Hamson Oil, Quantum Leap founder Tim Quinn, and plenty of others step down. O rok později. It's been a long time, Agent 47. That's not who I am anymore. The pact is done. The past. Jo, já taky. And yet, here you are. No, tam nebude. I choose this path because I can. There will always be people like them. So there will always be people like us. No one is untouchable. It's good to be back. Skončí, ne? Skončilo stejně a... Jo? Bylo to hustý. No to je to Sarajevo. International crime syndicates have elevated their business into a booming global economy. Dark money, goods and services are crossing borders like never before. Jo, počkej, freelancer je ten, že jo? Welcome to Austria, Agent 47. Your targets are Dorian Lang, Guillaume Maison, and Doris Lee, 3 remaining members of the international gang of thieves known as the Yardbirds. The Yardbirds were famous for the daring heists, in particular, one that took place against Shamal Casino in Las Vegas. However, the money proved to be the property of organized criminals who in turn launched a campaign of violence and retaliation in an effort to identify the thieves and find the money. Feeling the earth burn beneath them, the Yardbirds entered into a secret agreement. The treasure would remain hidden, and once the dust settled, the last remaining member was to inherit everything. The group retired, and all members vanished from sight until Calvin Ritter, the Sparrow, was found dead on his yacht. But the remaining members remained elusive. The group never gathers in one place, but today is a special occasion.
The wedding of Elizabeth Lang is taking place at the palatial home of Guillaume Maison with Doris Lee as a special guest. Our client is Alexander Kovac, the founder of the Yardbirds. He has stipulated that all 3 targets and their bodyguards must be eliminated at this event. Should any of the Yardbirds escape, the contract is invalidated. Looks like Kovac is making his final bid for the lost millions. Good luck. Ty jsi to hrál? Ty? Určitě to jsem zkusil znova. Good afternoon, 47. Oh! Shooting cakes now, 47? That's impressive, 47. 47, someone's onto you. That's Maison taken care of. Nice work, 47. 47. Start. Good afternoon, 47. The wedding set. Poof. The situation is about to get out of hand. Very clever, 47. They will not discover the body there. Didn't see that one coming, 47. Unusually noisy, 47. 47, you're about to be spotted. 47, an alarm went off. They're evacuating. No, dobrý. Hitman byl super. Bylo to dobrý. Bylo to fakt dobrý.
Fakt mě to bavilo. Přemýšlím, jestli...